سلام كم يصنحوا كبرات تخطاتلتي ددبيت ميديا اواناوي زعبا نقربلو مدب جميرنا لنا نايلو معنتي اواناوي زعبانا اب زوبا ماخل كتما عدوا وردا عدوا طابيا يحاينا كنمرحكم اب طابيا يحا زتفصمه غفعاوي بدل ينالو معنتي جنالكم قريبنا زلنا اب مدب اواناوي زعبانا نخالوت منتان تمرت كخون فلاي دما مس فتحي تاساسيرو ህዝብ ትግራይ አዝዩ ተጸገመሉ ሁነታት ስለዘሎ ሓደ ጉዳይ መዚዝና ለህብረተሰቡን ዝምልከቶም አካላቱን ምንታን ፍታህ ክብሉ ከም ዋና አጀንዳ ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ናብ ዋና አጀንዳና ከሰግር ከለና ኣብ ጣብያ ይሓ ወረዳ ዓድዋ ማለት እዩ ዘጋጠመ ግፍዓዊ ቅትለት ብዝምልከት ይኸውን ኣብ ጣብያ ይሓ ቀደም ክብል ኣብ ጓል 17 ዓመት ህፃን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቅትለት ፍትሒ ዘይምርካቡ ከምውን በደልቲ አካላት ብዘይ አግባብ ተፈቲሖም ናብ አዲስ አበባን ካልኦት ቦታታትን ካድሞ ከም ዝተገበሩ ዝገልጽ ሓበሬታ አይና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ናይ ፍትሒ አካላት ክሳብ ክንደይ ናይ እምነዚ ብዕቱብ ሪኦም ንምምልካት ዝዓለሙ ክኸውን እነዚህ አመልኪቶም ናብ ደደቢት ሚዲያ ብምጻእ ናይ ጓሎም ግፍዓዊ ቅትለት ዝገለጹልና ቀሺ ተስፋ አለም ቢሆንም ዝባሉ ኣብ ነባሪ ጣብያ ይሓ እዮም ንብርክ ዝበሉ ዋናት ተንገላትዮም ኣብ ልዕሊ ጓሎም ጓል 17 ዓመት ጓሎም ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቅትለት ፍትሒ አይረኸውኩን ኢሎም ብተደጋጋሚ ናብ ብዙሓት ሚድያታት ውን ከርተትሎም ናብ ደደቢት ሚድያ ውን መጽኦም ቀደም ክብል አታናጊድና ያሜርና ይኹን እምበር ምስ ጠፋእና ንብረት ተኣሳሲሩ ተፋይሉን ሓቢሩ ክጠፍእ ብምኻሉ كيقربنا يوم صنحنا عينا حججن بعلهم مصيوم ኣብ ደደቢት ሚድያ ሓሳቦም ገሊጾም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ውን ፍትሒ ከም ዘይረኸቡ ኳዳስ ብግብረለይ ክገብረልካ በደል ከም ዝበጽሖም ቅትለት ዝኣክል ሙኻዕ ግፍዓዊ ቅትለት ዝኣክል ንሕልፈትን ልዕሊ ዕድመ ልክዕ እስራትን ተፈሪድዎም ከብቅዕ ድሓር ግን ይግባይሎም ናብ ክልል ኣብ ክልል ግን ክፍትሑ ተገይሮም ተመስኪሩሎም እንዳሃለወ የማነ ጸጋም ተራዩ ኩሉ ነገር ተቢሉ እንዳሃለወ ይኹን እምበር ብግብረለይ ክገብረልካ ይግባይሎም ኣብ ክልል ክፍትሑ ተገይሮም ድሕሪኡ ከዓ ንኻድሙውን ከም ዝተገበሪኦም ዞም ኣቦና ዝገልጹ ስለዚ እቲ ዝተፈጸመ እንታይ ዝመስል ዝብል ግን ዝያዳ ካብ አንደበቶም ተንሰምዕ ተመራጺ ይኸውን ተኸታቲልና ንመለስ ኣነ ቀሺ ተስፋ አለም ቢሆን ይበሃል ካብ ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ይሓ ነባርነተይ ዝኾንኩ أنا نادر دويت مريا قم حالفه زخيل انتهالوه أنا قفعو قتل سلا زبز حني وقالي سلام تسفعلم بيان زتبهالت هزقام قلعا قفعو قتل سلا زبز حا بعلات عسران سلسان عسرت حدوار قلت إشحن عسهرت حموشت أمة مهرت كاب جزءان عدوا خيرا كعدوا ناتملست نجزء بناي قندفتا مكينات تسافيرا نامصت اليوم ناوز خدتو نحلو مسعى تسافيرهم موصيوم كساب قندفتا زوم مسعى موصو سبات حاده افريم كرمدين زتبهاله قدماي تخصاصي كالاي حقوش نغوسه ثالثاي غرماريام صقاي رابعاي زول تخله زتبهالو كساب قندفتا تسافيرهم موصيوم بحاري أو قندفتا وراج نيروم سبات وريدوم ساتو مسوردو قلعو أو مرعى نيرو زصبيو قلعو مكينة وراد مرعيلهم موصيوم تخدو كالي مكينة أو سلام مفتا مكينة خفيلة واي تخورم تهالو والعا سلام أوي نيركي الواس عدوا نيري بدحريو موصيو خورم آتي مساء خفيلو دحار نكنا سدنا يلمو كدنا كله طلع أسوأ بلقابنا زو افريم كرمدين فتن بايلو وعلى اخوريد كامبرا انا دوري دكاي اوتيو نخوره ملعلو نذا ناب سلام قريو تحقفو موبايل حد جوا لحار موبايل هان تولتو خبكي بحد دينا ناولو غعزو جميرم ناتو عزو نهالو حقوش نغوسه سلام قد حاضر ريخه خديلوا اي خيريه بلغ ساوشتنق نفان وكينا الوا
ካብኡ ጉዕዞ ጀሚሮም እናኸዱ ክደና ኣብቲ መጨረሻ ገነፍታ ወርደና ኢልዎም ኣብቲ ከተማ በረኻ ወሪድዎም ካብኡ መኪና ተመሊሳ ንሳቶም ሓሙሽቲኦም ጉዕዞ ጀሚሮም እናኸዱ ነገዲ ይሓ ግሊሶም ኣብ ሽተነ ዝተባሃለ ቦታ ኣትዮም እቲ ቦታ በረኻ እዩ ናይቲ ዓዲ ዓብይ ውሕጅ እኒሄ ናይዚ ኩሉ ዓድታት 5-6 ዝኾን ቁሸታት እኒሄ ናይቲ ዓዲ ዘውርድ ውሕጅ ንሳቶም ኣብቲ ሽንጥሮ ንሱ እናጎተቱ ኤፍሬም ብየማን ሕጉሽ ብፀጋም ገብረማርያም ፀጋይ ዘወል ተኽለ ብድሓር እናደፍኡ ወይ እናበለት ናብቲ ዓብይ ሽንጥሮ ዓብይ ዘሎ ሩባሩባ ናብኡ ደውርዮማ ብታሕቲ ዝመፁ ነይሮም ሰባት ብደንብ ገይሮም ኩሉ ና ወጦጡ ብየማን ብፀጋምን ሪኦም መስኪሮም እዮም ወይ እናበለት ናብቲ ዓብይ ሩባሩባ እናእተውዋ ኣብኡ ኣትያ ክብሪ ንፅነትኣ ገሲሶም ኣብ ክልቲኡ መታልሓ ብኻራ ወጊኦም መንጋጋ ኣስኬሮም መበራብ ዓይ ሞት ምስ ኣውየቶም ኣብ ክሳዳ ካራ ወጊኦም ኣብኡ ደውርዮም ክዳና ኣውፅኦም ኣብቲ ሩባሩባ ደውርዮማ ታስረ ውሽጢ ከይተርፈ ተውፅኦም ትኽዳና ዝሽርሒ እዚ ንምንታይ እቲ ክዳን ንምፅኦ ውሕጅ ክወስዳ እሞ እቶም ተፈጥሮ ወሰና ወሰን ዘለዉ ዝወቀሉ ኣብኡ ዘለዉ እሻኻ ዘለዉ እዋማት ወሰና ወሰን ውሕጅ ክወስዳ እናጋፍዐ ክወስዳ እንተሎ በቲ ክዳን ሒዙ ንደገ ንኸየውፅኣ ትኽዳና ምፅኦ ዝእኽበልዓ ትኽዳና ወፂኡ መፋለጢ ከይተርፍ ኣብኡ ንኸይፍለጥ እዩ ዝሽርሒ እዚ ዝገበርዎ መድሕሪኡ ትኽዳና ንየ ኣብ ርሑቕ ቦታ እዩ ተረኺቡ ኣብ ፌስታል ተቋፂሩ ኣብ ውሽጢ መሸላ ተረኺቡ ርሑቕ ከይዶም ኣብኡ ኣቐሚጦሞ ካብኡ ብዕለት 24 ኤፍሬም ገብረመድህን ዝተባሃለ ሰብ ንጉሆ 4ኦም ንጉሆ መፂኦም ኣብኡ ዝእደው ልዕዋ ውሕጅ ደወሲድዋ ክእሉ ማይ ካፊ ነይሩ እዩ መፂኦም ክርእዋ ኣብታ ዝነበረቶም ዘቐመጥዋ ኣብኣ ፀኒሓ ቀጥታ ኤፍሬም ገብረመድህን ኣነ ተጠፊእ ኣይትፍለጡ ንብል ንጋምቤላ ከይዱ ጠፊኡ ንጋምቤላ ካብ ጋምቤላ ብሓበሬታ እኒሄ ኢሎምና ቀጥታ ናይ ጋምቤላ ፖሊስ ከይዶም ባትሮ ሙሉእ እታ ገዛ ከይቦማ ናዕኡ ፃወልዎ ተባሃለ ካብኡ ሓደ ቆልዓ ወፂኡ ካብኡስ እኒሄሎም የኡ ዝፈልጦ ንዕኡ ኣይንሱን ኢሎሞ እቲ ቆልዓ ውፃእወሎም ምስ ውዕዎ እቲ ቆልዓ ሒዝዎም ከይዱ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣሎ ተሓዊ ኢልዎም ካብ ትሕቲ ዓራት እናወቕዑ ናብ ፖሊስ ጣብያ ጋምቤላ እትዮሞ ካብኡ ቀፂሉ ንዓድዋ ተደዊሉ ንዑ ሒዝና የነና ተባሂሉ ካብ ዓድዋ 2 ፖሊስ ከይዶም ንጋምቤላ ካብ ጋምቤላ 2 ፖሊስ ዮሞም 4ኦም ንትግራይ ብኣየር ሒዞም መፅኦም ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዓድዋ ናብ ቁፅፅር ውዒሉ ካብኡ ቀፂሉ እዛ ቆልዓ እዚኣ ኣብቲ ሩባ ምስ ደብረይዋ ብዕለት 25 እያ ተረኺባ ኣብኡ ቶም ዓዲ ኣብኡ ይፅህዩ ከፍቶም ይሕሉ እናርአዋ እታ ዓዲ ሳልስቲ ሙሉእ ብምንቅጥቃጥ ካብ ገዛ ትሰብ ለይተ ብደገ ይሓድር ነይሩ ናንቀጥቀጠ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ክርአ እናተባሃለ እንታይ ድኾነሉ እናተባሃለ ብድሕሪኡ ሓላፊ መገዲ ወዲ እንዳባ ገሪማ ክሓልፍ ብትሩባሩባ ቆሪፁ ማጨለተሎ ብኡ ክሓልፍ ርኢ እንተበላ ኣቶም ሰብ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኣብዚ ሩባ እኮ ሬሳ እኮ እኒሄው እዚ ኣታ ሰብኣይ ስኡልካ ትቐፅልሃይ ትቐፅልን ኢሎም እቶም ዓዲ ኣብኡ ዝፀሓዩ ዝነበሩ ኣታ ሰብኣይ ብልሓደለካ ኪት ተኸልተኾንካ ኢሎሞ ኣነማ ሬሳ ገዲፈ ከድን ኢሉ እቲ ሰብኣይ ኒሓ ከተማ ከይዱ ኣብኡ 42 ክፍለ ጦር ነራ መፂኦም ናይቶም ዓዲ ፀጥታ ሒዞ ካብቲ ሩባ ኣልዒሎም ወሲዶማ ፍርቂ ሰውነታ ብሓሸዋ ተቐቢራ ቁሩ እያ ትርአ እዛ ገፃ ዓይንታ ቁሩ ብላዕሊ ቁሩ ሰውነታ ኣብኡ ብደንቢ ተቢላ እያ ነራ ተኸዊላ ብቲ ዝኾነ ካፋ ማይ ካፊ ነይሩ እዩ ንሱ ግድኡ ናቱ ክኾንስ ወይ ቀቢሮማ ክኾንስ ቁሩ እያ ትርአ ነራ እዞም ተጋዳልቲ ወሲዶማ ዝወሰድዋ እንዳ ሕክምና ወሲዶማ ኒሓ ካብኡ ንሕና ተነጊርና
تعلت 25 نمقالة مكينة خواناتي أنا عيدر وسيدايا عيدر تمرمرا سونتا زي توقوتيتا كل زي سونتا بدحار قنقور أقصى السبر بباليحة توقيا زبل أب سونتا وقعني لازو كله تقطع خيلو حاكم عيدر مسكر ورقات زل إيو كاو قصيلو مار حوزيو أورد عدوا بلست آيا مسكر توم زر يمسينا أمسكرنا بدو حريو زم مساخر ناخدو كنقتلكم هنا تمسكركم ناول فقد إنها طفو ها تمسكرو أبكل التعمت عندي فقد إنها طفو زم مساخر تزاريو أبكل التعمتن 10 ورحن أورد عدوا زوابيت فردي نحلفة تفريدوهم سلستي أمريانو حانت عينات كينهم تفريدوهم كفررم طلو زمسو زيهم يقبعي مقالي لمنا بكلل لعلوها بيت فري تبدلتي هاو لعلوها بيت فري كركر تغيرو كركر مستقبري تزاورت ديانو نيو فقدو وردا زخدو نمقالي تقوصيرو خام مقالي مستقوصري زم طبقاتنا عدوا يخوننا لنا امثل زلو توم تخارخرتي زم أسرات يولو عدوا خان توم أسرات كأن نفتم طبقات زلو ونمقال يخوننا ناولو ازين من تأيز شرح زي ازي معالت موسري قبر اللي نخ قبر الكام ببالي اوان من ناوحيز تسرح سرح ايو قصيلو هاو نفر تقصيرو مستقصري علت 11 ساعات فر تفريدو توم كل تريانو يصيلهم توم حد دانيا سالساي دانيا سبسابي زم سوزيهم كوص يبلهم قفعي قفعو قتلت سلاز قتلو عمص اوركب ناي حكمنا ورقيت كله سلازلو بزتو بويرኦም ገይሮም ናፍቲ ጣውላ ናውዑ ግፍዓው ቅትለት ሲኦም ይወጹን ብትናተይ ወኩል ብዞዋ ወረዳ ዓድዋ ዘጽንዖ ብኡ ይጸንዕ ኢሎም ሶም ንወይኖም ቃሎም ኮይኖም እቲያቶም 11 ሰዓት ፈሪዶም ቀጥታ ናይ መውጽኢ ዕዱል ወረቀት ኣነ ይወጹን ዞም ሰውዚኦም ኣነ ግባይ ክብልየ ورق خوصي يقول لهم ناولكو نعلعتاي تحتاي ناولكو سمع النسينة حق سينا نفسي تاولكو قطتا ورقة صحيفة موصي هو نعدوا تلعيلهم حديرهم كلتا ساعات كيرم عدوا حديرهم سمخاخين سلازغونو عاوزي أما قالي كلتا واحد أميت أميهم توم بيتسابك عدوا زموصو قبر كان تهالوزي أنا من مزفلت أنا قريب اللي أنا حقي نحلوه تفوري إني زيد بيك فرس مساتهم تخكلنيا نحنا بجنزمنا خنوص أمينا يقولني أنا من هو حقني هندي ناولكو حقي أزحل نيرة بتخكلنيا ورقات يوم نوجها تاز تفردتا 11 ساعات فريدة شع ورقات كل تصحيفهم موضوع ورقاتهم حيزهم من عدل خيرهم حديرهم نوجها كل 9 ساعات ناي نوجها ناب عدوا وخنيات يخدو ورقات يوم مريم أوصيهم قطة سافرهم نا أديس أبابا وسيلهم أبزي أتو يبحالون تقال أوزي اللو يبحالون بقى ونحنا يقبلنا نصبر عد تخيرو اللو ديلهم ورقات خيرو تأزاز خيروهم يلون نحنا بصورة نفلت أمريهم غازيتا وقلتو ورحمولو غازيتا تأوجو أي كارون هذي أو سبرين يخركرنا هذوقون لعلي تحتاي بدق زلها برخا زلها كلها زلها هذي أنا سمع اللي قفعوا قتلت والي أما أخل برخا تدبريع بخارة الزلزلة كفتر بخارة يحرج إنا نرمبر سب بخارة الزلزلة أريانها نسات أرايقون يكونت بز زحلف كايو عزيز قبر زلو فقادو هساون تقلعو دك أنستي يخونو دك توعاتي يخونو فقادو ناتدوريو يقني اللو
ንምንታይ ህፃውንቲ ቆልዑ መስርሕ ፎቅ ይኾን ኣለዉ ህፃውንቲ ቆልዑ ፈቆድኡ ግበረለይ ንኽገብረልካ እናተባሃለ ፈቆዱ ፋኛ ተራ ሰብ እናተደብረ እዚዩ ጨርቂ እናኣተኻ ኣፉ ንዓፀኻ ሰብ እናሞተ እዚዩ ንዓፀኻ ፈቆድኡ ሰብ ዝቕተል ዘሎ ሒዚ ስርዓት ተስኢኑ ስርዓት የለን ስርዓት ዝበሃል የለን ስርዓት ዝህሉ ንሕና ብዝናይና እኳ ብደንቢ ተመስኪሩስ ዝኩሉ ተገይሩ እዩ ክበር ተሎ ምንም ሎም እንታይ ኮይኑ ጠቐመና ክጠቕመካ ስለ ዝኾነ ህፃውንቲ ቆልዑ እንታይ ይስራሕ ዘሎ እንታይ ኣሎ ሕጊ ኣበይኒ ሕጊ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝበሃል ሓደ ሓደ ፅፉፋት ተፅፊፎም ዝፈረድዎ ሓደ ሓደ ዘይነፍዑ ግበረለይ ክገብረልካ እናተባሃለ ሕጊ እናሸርተትካ ብዝጥዕመካ ብዙን እዩ ዝኾን እናበልካ ኣነ ክገብረልካ እየ እናበለ ህፃውንቲ ቆልዑ ምንም ኣነ ኮ ጓለይ ኮ ሂዚ ዝረኸባ ኣይኮንኩን ኣነ እየ ክኸዳ ምንም እንታይ ሞ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ፅባሕ ናብና ርእሰና ክበፅሕና እዩ ኣታ ወሊድካ ዘለኻ ሰብ ኣነ እውን ይህልው ንክልተ ቆልዓ ይኾኑ መንደ እንታይ ድሒ ዘሎም ኣለኹ እየ ዝሓዝኩሎም ነገር እኮ የብለይን ሂዚ እውን ኣብ ፅናሕ እየ ዘለኹ ኣነ በቃ ኣብ ፅናሕ ኣምዚኣ ኢለ ፈሪሐ ዝነብር ዘለኹ ሕጊ ዝበሃል ምንም ኣበየላ ሕጊ ዝበሃል ስኢናያ ነና ሂዚ እውን ክገብረልካ ብገብረልካ እናተባሃለ ዝኩሉ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ከለና ጎራብትና ሕጊ ጎራብትና ኮኒ ዝቐተለ ይቕተል ሰብ ብምንታይ ሰርቅካ ይበሃል የማናይ ዲኻ ፀጋማ ኢድካ ብምንታይ ከም ሰርቀ የማናይ ተወል እንታይ የማናይ ትቁረፅ ስለምንታይ ንየኮ ንሪኦ ከለና ንሄና ኮ ጎራብትና ኮ ንሪኦ ከለና ንብረት ተደብሪኮ በስዊስ እዩ ዝቕመጥ ማንም ይቐርቦን ስለምንታይ ንኽነብር ስለ ዝደለየ ኣውዚ ግልፅ እናበልካ ማእዚ ዝወፅእ ኩሉ ንብረትካ ከምዚኣ ጌርካ እናጠመትካ ብድሓር መን ከም ዝወስዶ ይፍለጥ ሕጊ ስለ ዘለ ንምንታይ ድኡ ትሕጊ ትገኒኑ ዝኒሀ ስርቂ ዝተኣሰረ እናወፀ እንታይ ደኾነ ኣለዉ እዩ እናተባሃለ እኮ እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ እኮ ጥብቂ ዘዝተሓዝ እኮ ማንም ሰብ የመምለጠን ምእንቲ ንኽነብር ኢሉስ ማንም ኣይመተልዓለ ነይሩ ገዛ ጋሒሉ መተቐመጠ ነይሩ ጋሒሉ ዝነብር ዝኩሉ ንብረታት ርኢና እኮ ኢና ብእዋና እኮ ተሓዋዊስና ነርና ኢና እዚ ኣብ ትግራይ ስራሕ ዘሎ ሕጊ ዝበሃል ሕጊ እንታይ ኮይኑ ናሸርተትካ ጥቕምና ክጠቕመካ እናተባሃለ ስራሕ ዘሎ ስራሕ እዚ ኣነ ህፃን ቆልዓ ምናምን ዕድሜያ ጓል 17 ዓመት ጋና ኣካል መጠን ዘይመልአት ቆልዓ እናተዓሻሸው ኣብዚ ኩሉ ተገይሩኒ ሂዚ ከዓን ዋ ዘለኻ ደገ ይኹን ኣብ ዘለኻ ለኻ ህዝቢ ትግራይ ደገ ዘለኻ ይኹን ኣዳምፀለይ ሂዚ እውን ውሳኔ እኒሄ ሂዚ ይግባልና ኣለና ትውሳኔና ክንሰሚዕና እንታይ ከም ዝበሃል ሕጊ እንተልዩ ክውሰነና ይኾን ሕጊ ዘይብሉ ዘየለ እንተኮይኑ ሂዚ ህዝቢ ዓለም ይስማዓዮ ንሕና ተበዲልና ሰብ ህዝቢ ትግራይ ይደሎ ላባይ ጥራይ ኣይኮነን ክንደይ ህፃውንቲ እየን ዝሕረዳ ዘለዋ መስርሒ ፎቓት ህፃውንቲ ቆልዑ ይኾኑ ኣለዉ ግበረለይ ንክገብረልካ ይስራሕ ኣሎ ሂዚ ኣነ ዘምልክቶ እንተሃለወ ደደቢት ሚድያ ኣነ የቕንየለይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኢለ ኣብዚ ዘረባይ የቋርፅ ኣለኹ እነዚህ መስል ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ልዕሊ ቀሺ ተስፋኣለም ቢሆን ዝበፅሐ በደል ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ይመስል ነይሩ ጓል 17 ዓመት ህፃን እውን ዝበፅሓ በደል ክሳብ ሕጂ ፍትሒ ዘይምርካቡ እንታይ ዘመላኽተና ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ካብ ዋና እዋን እንታይ ዘመላኽተና ዝብል ንዓኹም ንምግንዛብ ዘፀግም ኣይኮነን ተዋና መልእኽቲ ክነመሓላልፎ እንደልብዚ ግን ናይ ፍትሒ ኣካላት ክሳብ ክንደየናዮም ነዚ ዝጥምቱ ብፍላይ ድማ ብላዕለ ፀፍሒ ሓላፍነት ዝርከቡ እሞ ከዓ ኣብ ናይ ፍትሒ ዝርከቡ ኣካላት
እዚ ብኸመይ መንገዲ እዮም ዝርእይዎ ዝብል ብቐጻሊ ክንርኢና እዚ ናብ ህዝቢ ኣቃሊሕና ያለና ካልኦት ተማሰልቲ በደላት እውን እንዳተፈጸሙ መጽኦም እዮም ብፍላይ ከም ደደቢት ሚድያ እውን እንዳቃላሕናዮ ዝመጻና ጉዳይ እንተሃለወ ኣብ ትግራይና ብተደጋጋሚ ዝበጽሕ ዘሎ በደል መስካሕኪ መዋሊ ካል ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተራእዮም ዘይፈልጡ ዓይነት በደላት ብዓይኖም ፍልይ ዝበሉ ገበናት እንዳተፈጸሙ እዮም እንዳተባራኸቱ እዮም ዝመጹ ዘለው ብኡልክዕ ግን ናይ ፍትሒ ከዓ እንዳተጓደለ ይመጽ ኣሎ ጭቡጥ ዝኾነ ኢድ ብኢድ ዝተተሓዙ ኣካላት ዝተመስከረሎም ኣካላት ብወሓስ ምፍታሕ እውን ናይ ኣካላት ጸጥታ ከይተረፉ በዓሎም ዝመስከረሉ ከም ዝኾነ እውን እንዳቃላሕናዮ መጺና ኢና ስለዚ እዚ መዓዝ ይኽመዓራረ ዝብል እውን ኩለና ብሓባር ንሪኦ ዝኸውን እምበር ሎማዓንቲ ዘዳለኹልኩም መደብ ነዚ ይመስል ስለትምክታልኩም ኣመስጊነ ቢንያም ሓድሽ ምስኹም ፀኒሐ ምስ ካልኦት መደባትና ሰላም